What's up mga guys? Today we're playing Barry's Prison Run. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, let's go, follow the arrow, of course. Arrow leads to the correct person. Char. Jump this. Oh, coin. Easy coin. Yo, speaking of coin, nagana day tayo kay tag coin kay naka So, daghan na day tayo kay tag coin kay nakaduwa na ta. Sa mukha ay. Balik be. Uy. Awi. Yes na. Mukha ba oy. So, yes, nakaduwa na taan ni Talo. So, yes, daghan na tag coin kay, nakaduwa na. Sorry. Don't you dare bully me, kay. This is my second time run, yung nakalimot na ko, yes. Second time na ko ni, kay nakaduwa na ko ani sa una. Hey. So proceed, huh? Let's get the coin and push this button, and of course jump lang to the Ricky. Static man taday. Oh, di ba? Oh, Mike ko first try. Doa na mga ko ni sa una sa lig. Ang mga wala pa doa ni sa una wa na nagnganang baba. Char lang. Okay. So ganyan siya. Ay halo si Barry day. Day gusto kag marites day ayaw day. Let me just press this button and run. Sus naku abag tiyan nimo day oy. Ay palabid day. Ay palabig lechon day kay basta ni kay mahimong lechon. Char. Char lang bari ayun samtang ka di man ka mailad. Ha, sus tawhana. O dako ra ba kay bilben be pilay timbang ana char. So, let's go. Ay, nasa cup. Sige. Go down. Okay. Ala, nasa cup. Okay. Let's go. So, ala. Ay, pahihiyan ta niya day. Biari ta darabi. Ay, toilet naman. Luwaw. Mang-skip ni sakto de ay. Abe kog, manghihi ta dere kay manghihi jud alang naman. Joke. So, ambak lang ta dere. Ambak gi dali oy Mr. Tala gi talahon jud ka basta matay ka sugpaon jud ka gi go gi ambak kaning bridge nga naay pa buang nga nang bali gi ha one try matag speedrun na ni guys. So ambak ta aning kuan la si Nicole, ayan na Nicole, bawal magpakamatay Nicole. Cause you're so pretty, raba, bacon hair. Pwede makaunay mong hair. Char lang. Okay, let's go. Dagan! Okay. Okay, nanasa. Dagan! Okay. Okay. Kalma lang, sis. Kalma lang. Okay, kalma lang. Hala. Nalagyan ni kaluha si Barry ay. Kuya, Diyos ko, nagparihas naman mong Barry. Oy, naong tikig naong. Sige, let's continue na nanasaning tambok Kuya, imo sinina kuya. Wa na nasigo nimo kuya. Hala. Nabawal jud lagi hala si Nicole. Bawal jud lagi mamul kay bullying is bad. Okay. Okay, bak. Hala. Mali pa jud ni balik. Pakatasan ko ni tambok para mahiyos-hiyosan ni. Anak, nice ka. Hambak, sorry na lang kuya. Bye-bye. Hambak, okay, hambak. Okay. Hambak, okay. Hambak, okay. Hambak, gigi. Okay, nakatabok na dyan ta. Let's go now. Press the button. Apad to taas. Go. Yo. Static ikukuan. Paula, hintayin natin sila. Tara, patay. Mga Tagalog yan. Tagalog. Okay. Yeah, energy drink. We. Okay. We can do this. We.
Na, we, okay. Lah, wala lagi kong kita daw nag-unbox dito. So, sige, padayon. Sige, padayon. Hala! Sus, nabalik jutan. Hoy, samantana ay. Wata ko ninyo, hala. Nabugo lagi ko aning duwa ay nabugo. Hala nga nung nangadto ka didto uy. Na si Upaw lagi na. Ay Upaw. Pero dili si for the Upaw. Hala si Upaw. Dili to si for the Upaw ay kay may ka na si for the Upaw abi. Okay. Hala. Natigok. Si Upaw, Upaw. Kaya mo yan. Upaw ha dili si It's Upaw. Kigi Paula nakita na ko siya more siya gaan hulmigas attitude nga gamay ay bawal day mong bash ay natagak sa siya gi dali gi bacon girl you can do this gi apsiko we bang buoya kira ka Upaw sorry Upaw kaya Upaw kaya pa ni mo Upaw joke lang gi lupad let's go yes finally oh yeah sige gi coins ta para mapadaghan pa jud Isumsaka lang dito balik ni gisaka. Okay, dadagan na kay sila daw diri coins. Ay, find a ladder Alkina. Ay, char. Okay, find a ladder matanan. Oy, ay, ara di ay. Hala, mura siya zombie lakaw der. Like as in jud mo siya zombie nga like roar. ay naipit na. Lah, hi Alkina, naipit ko Alkina. Never mind. Okay, nadaratong ko ay. Tong upaw nga kon. Kana bag upaw dari sa aviha ay. Tong upaw nga ballerina char. Hi char. Okay, so ambak ay. Holiday ay lagi ko tok murod ay. Find a ladder on your own. Skip bagod ka ana diri mangita kag tabang. Hala mo dira. Cause I'm going to the top. Ay hala. Someone is pushing me. Help. Ay say na kay ni ay. Ay. Diyos ko Lord. Ayaw, mame. Okay. Ambak. Nice ka. Easy. Now. Okay. Ay, ala. Hulo. Bugo lagi kay ko ay nano hala no sige jump now where should we go ay hala ni apas na mga zombie hala na zombie si zombie hehe nananokbod man ka zombie ayo zombie zombie na gitawag sa buing sa man ka ay ikaw ba dara oy pagdali pastilan na kaning tawhana ka kunin pa iskipon okay so close all the bulbs na so let's go first here na sunod sa mga valves ani bulbs ay na ay hala bugo naman tatos ubos ara nakanabadara na gituan ni sa kuan sa ni sa zombie nga paw nya dito labang ay hala bugo what din ko ananan dira di okay na nagwin siya na ay hala ka bugo jud tawhana ay bugo jud kiko bugo are ka there okay there we go ay hala sige na lang bala na lang okay close na bitaw all the valves is closed achar hoy lapad ala bugo na nadatawana bugo jud ka mister tala jud kay ka tala hasig din na lagi tala pagsuwa iki dali sige go let's go to the top
Don't get the money. Bahala na kasi we have 218 char. Okay. Okay. So, you mind So guys, do you mind this is voice recording na ba ni siya? Yes, kay kani ako ra ning gi-record nga walay voice. Cause we've gone in a walk. Char, namatay. We've gone in a walk and saba kayo no nya di mo kadungog sa kong voice kanindot char. So, gi-voice recording ra ko ni. Dugi-dugi ta naka-upload. Sukad-sukad dugi-dugi jud ta naka-upload. Sige lang. Sige lang. Okay na. So let's go, jump. Okay, go, jump. Piniskot. Again. One step at a time, Mr. Tala-Tala ay pagdali. Ganyan ang buhay. Char, hilason. Okay. Ki. Nice ka. Ay. Hala, bugo. Bugo. Sig binugo boyot. Okay. Najud. Ki. Ay, yapit na! How long will we be stuck here? You know, cause patay na sad. Diyos ko, sig kamatay na. Patay pastilan lang ning Mr. Tala-Talahan ni. Wala stuck up, matay. Ay nako guys, ako na lang ni skip guys, oy. Ako na lang ni skip. Kapoy na kayo. Finally, pila na to holo. Oh, Char. Okay. So murag gikan ta sa kuan kanang galaxy. Okay, by the way, giskip na to kay gikapoy na ko to. Ako na to giskip kay mga pila na to kako tanawa 15 minutes ganina pila jud ta ani. Ay hala. Nay bagong bayot. Si Gary the chef kay nay Gary Valenciano char. Huy nay bang lakaw imi. Binayot dira gi. Ana jud kuha gina. Oh. Hala, sa man akong gigunitan. Ay ara, sige. Pak, oy bugo na miss pa gid nato gitilap-tilapa na ta. Ki padayon gi ala gitilapa na sad. Ikaw ba? Pak da kubaan gi ay da gibutan man ta ay way batasan. Way batasan bayutan ni. Bang, pineapple, orange, char, banana, apple, banana, pineapple, banana. Ay, wala kayo pakian ay. Nakipaki. Uy, ala. Uy, wala man ako giguniton nga ka, uy. Dilulu ang ay. No. Wow. Sit in the air. 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 Nabuang na. So let's just continue and get this coin. Exit na daw mga guys. Sige, let's go up. This is the exit. Ay hala, dili pa di ay napadi mga laser. Sige. Pa-laser dera ay laser. Ay niga na dito sa laser. Pero Gwinchana. Ting ning. Shing. Hi. Galing ko talaga mga guys. Again, napaghihapon akong bazooka. Nansa naman eh. Okay, so what? May araw. Follow the arrow. Sunod. Get your planks here. Okay. Kuha ni na ako. Magkuha ko ani. Nakinakita na ni Trex. Butang dara. Ay. Hala, hi, hapit. Diyos ko. Okay, ko ano sa nimo. Ngayon na. And then, imong ibutan dara. O, diba? Kasara kinang. Ranay na di na kinala mag-igat-igat pa. Okay, butang. Man na. So, yun na kaayo. Shoot the arms. Nanang kamot man day.
Sige na lang, ge. Pak, pak, oh, pak, shake, pak, 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 oh, ha, pak, 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 buto ng usa. Okay, dagan sa dagan, dagan sa tagkatiyot. Ay, huy. Ayo, anak, call, pang, pak, pak, ikaw ha, Barry ha. Ikaw Bariha ka ha, Barry the robot. Sabana. Ha? Oh, pang, patakag tira. Oy, overheat, buto. Jang, bang. I'm sorry, Barry, but I will escape. Bala ka napaswat pa. Ay, wow, sige, let's go. We're escaping, mga men. Yes, ge. Bangga bangda. Di mo mga blib, banggaan ako. Ha? Lanay mountain, asa man tayo, dadunan ni sakyanan. Hindi ako iga-control ani, guys. It's the car. Yes, it's the car. Ay, ni araw. Saan to nasa ning araw? Sige, kay araw, kuan man, leads you to the right person. Shala, napagyapon akong bazooka, lami kay pang boto-boto, oh. La, static laging mon karon. Hawa na, static king mon, oh. Okay, so, hala, sa man another challenge na sad ni, zombie outside the one. So ba, abi na sad, okay. Sige na lang mag-abi. Ay, Diyos ko. Na, balik. Balik. Kay, give me a second chance, char. Oh, bugo gihapon, bisag second chance na. Bigay, third chance. Yeah. Let's climb up. Okay. Hoy, ikaw dera, tala. Pagtarong, good. Nga, sa man na. Taas sa gap, uy. Possible ba yan, ha? Like bro, as in, tignan mo to. Uy, di ba? Kabuangan na ta. Yala, ay. Ay, okay. So, mamatay na dahil sa dura. So, in case, magpakamatay ng tapay mabalik sa status. I'm so a cheater. Okay, balik. Ha? Di ba? Anton kabuangan. Gubon taning duwa. Ano sa man eh? Okay, another kapoy na saka. Anak na lang kay instatic. Oy, Diyos ko. Ay, hala. Ay, sa kilid, guro na. Bright kay ko. Tanaw dyan ninyo akong video, guys, para maka-escape mo, ani. Hala, bugo. Tawa na, bugo. Bugo dyan nga Roblox avatar, bugo akong Roblox. Oh, igat-igat pa mangguda. Mo na, igat-igat pa. Sige, let's go. And, ay, napa-helicopter. Unsa man ni, oy. Sige, helicopter na sad. Dong. Under ng helicopter. Rakatadadadadadadada. Ay, ni-stop. Shala. I'm the Mr. President. Ihatod na inyong presidente. Padung sa inyong bayan. Oh, gwapo kanyang presidente. Asa naman ta. Awi ko gikidnap ta. So, I think this is the end, mga guys. Employees of the month. Poros mga blanco. Ay la, guard hall. Pangpot nga ng pak. La. Si Papa Pizza, Siren Cup. Si kinsa ni Antitron, Mr. The Funny Dummy, Grumpy Gran, and Bar. So, sunod niya taan nila, okay? After si mga skip abi bahala na. So, this is it for this video, mga guys. Maglingaw-lingaw sa ako. Mutanaw sa kog mga mga abis nga ninjot yes. So, don't forget to like, subscribe, and comment your favorite escape abi. Bye-bye.